آپ کے ساتھ آپ کے پریزیڈنٹ شماوش خان میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں سر سیف الرحمان. جی میں حاضر ہوں جی, اور ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں سمینہ احمد, تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. سمینہ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سمینہ My heart is pounding. میرا دل ایسا دھڑک جی, دل دھڑک رہا ہے آپ کا. اچھا پہلے تو میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ سر سیف الرحمان تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیں مجھ سے بھی, کیونکہ میں نے بڑا مطلب ہم جب سر شوز ہم لوگوں نے شروع میں کیے ہیں, جب میں یہاں پہ آئی ہوں تو اس وقت لازمی میں نام سنا کرتی تھی بانو سلیمان اور سمینہ ریاض, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے جو لوگ رہے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا تجسس ہوتا ہے, آپ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں. تو جب یہ سیگمنٹ میں نے شروع کیا تو میں نے سوچا کہ میں ضرور سمینہ ریاض کو لوں گی, سمینہ ریاض سمینہ احمد, تو ان کو لازمی لوں گی تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے, میں بھی ان کے بارے میں جان سکوں اور ہمارے لسنرز کو بھی ایک دفعہ پھر وہ ساری میموریز ریکال ہو سکیں. تو تھوڑا سا آپ سر انٹروڈکشن کروائیں, آپ کا کیسا رہا, کب سے ان کا شروع ہوا تھا. میں بھی ابھی جو آپ الجھن کی شکار ہو رہی تھی نا سمینہ ریاض اور سمینہ احمد, ہم چونکہ سمینہ ریاض سے واقف رہے, سمینہ ریاض ہی یہاں ریڈیو میں تھیں, تو ہم اپنی گفتگو میں سمینہ ریاض کا ہی استعمال کر لیں گے. اس کے بعد پھر جو تبدیلی آئی ہے تو وہ پھر اس کو بعد کے مرحلے کے لیے رکھ لیتے ہیں. دراصل 88 کا جو دور تھا نا, اور خاص طور پہ 1988 کا آخری مہینہ, وہ پرسنلی میرے لیے بہت سخت تھا, اس لیے کہ ہم ان دنوں 3-4 ساتھی ہوا کرتے تھے ریڈیو میں. بانو صاحبہ تھیں, محمود صاحب تھے, عبد الرحمان ناصر تھے. بانو صاحبہ بیمار ہو گئیں اور ہمارے ساتھی عبد الرحمان ناصر 15 دن کی چھٹی پہ گئے تھے. وہاں سے انہوں نے پھر اطلاع دے دی کہ نہیں, ابھی میرا مکان تعمیر ہونے میں ابھی ٹائم لگ رہا ہے, تو مجھے ابھی اور وقت چاہیے. اور محمود صاحب اس دوران میں محمود صاحب اچانک گئے اور پھر وہ ان کی چھٹی بھی لمبی ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا ریڈیو میں. تو تقریباً 1 مہینے سے زیادہ عرصہ نا میں روزانہ ہی پروگرام بھی دے رہا ہوں, اناؤنسمنٹ بھی دے رہا ہوں, خبریں بھی دے رہا ہوں. اور اس پر شاید ادارے والوں کو یہ خیال آیا کہ اگر یہ بندہ اس کو تو چلا رہا ہے, اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ریڈیو گیا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اناؤنسمنٹ دے دو کہ مجھے ہمیں افراد کی ضرورت ہے. اس وقت پھر اناؤنسمنٹ کی گئی, تو میرا کام جو پہلے ہی زیادہ تھا اس میں اور اضافہ یہ ہو گیا کہ اب میں ڈاک لے آئی ہے اس کو کھول رہا ہوں, پھر لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں, پھر ان کو بلا رہا ہوں, ان کے وائس ٹیسٹ ریکارڈنگ کر رہا ہوں. اس سمندر میں سے پھر یہ موتی 2 ملے تھے ہمیں, ایک سمینہ ریاض کا اور ایک فردانہ صفدر. گریٹ, زبردست. یعنی 1988 میں 88 کے آخر میں ان کی آمد ہوئی تھی. البتہ یہ آن ایئر جب آئی تھی تو وہ تاریخ تھی 1 جنوری 1989. واو, زبردست. Oh my God. دیکھیں کتنا یاد ہے, ایک پل یاد ہے. Oh my God. بالکل, اسی لیے کیونکہ دیکھیں نا ہم کتنے عرصے کے بعد آئے, آپ کو یہاں سے گئے ہوئے اچھا خاصا عرصہ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب لوگ آپ کو جانتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے آپ کا کافی ذکر ہوا ہے. تو یہ اس ادارے کی محبت بھی ہے کہ سب ایک دوسرے سے اتنا مطلب جانے والوں کو بھی یاد رکھا جاتا ہے, یہ ایک دوسرے سے محبت کی علامت ہے. آپ ہی بولتے رہے تو اچھا رہے گا, میں آپ کو سنتی رہوں. نہیں, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. اچھا ایسا کرتے ہیں, مجھے آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کی اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو میں نے جو آپ کو کال کی تھی اس میں کیا کہا تھا, مجھے تو یاد ہے آپ کو میں نے جو پہلی کال کی تھی, کچھ آئیڈیا ہے اس کا؟ آپ کو میں بتاؤں, شاید آپ کو بھی پتا ہوگا کہ میری برین سرجری ہوئی تھی تو کچھ اندر کی مشین تھوڑی خراب ہو گئی ہے. مجھے کچھ یاد نہیں. کمپیوٹر خراب ہو رہا ہے؟ جی کمپیوٹر خراب ہے. اچھا, اس کمپیوٹر کے وائرس کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا اور انشاءاللہ آپ کی میموری پوری طرح سے بحال ہو جائے گی. میں بس تھوڑا سا ایک انداز, یعنی وہ چونکہ جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے. مجھے جب ہم یہ طے کر چکے تھے کہ سمینہ ریاض اور فردانہ صفدر کو ہم لے آئیں گے, بلا لیں گے, ان کو اناؤنسر رکھ لیں گے, تو ابھی ان کو اطلاع دینا تھی, تو مجھے پتا چلا کہ سمینہ چھٹی پہ جانے والی ہیں. میں نے کہا اوہ ہاں, اور جیسے یہ پتا چلا تو اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی سمینہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ چھٹی پہ جانے والی ہیں, اور یہ بھی کہنا ہے کہ اب آپ کو یہاں آنا ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا, سمینہ
आपका कोई छुट्टी पे जाने का इरादा है कहीं? तो समीना कहती है हाँ कुछ बन तो रहा है। मैंने कहा अगर मैं आपसे कहूँ कि रुक जाएं तो रुक जाएंगी? अच्छा। अब ये जो जुमला था ना कि मैं आपसे कहूँ कि रुक जाएं तो रुक जाएंगी, तो वो बिल्कुल एक अजनबी खातून के लिए और मेरी तरफ से ये जुमला, और तो समीना थोड़ी सी सटपटाई, कहती है कि खैरियत है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप रेडियो में आ जाएं, तो ज़ाहिर फिर उनकी खुशी थी। उसके बाद फिर आ गई, फिर वो सिलसिला शुरू हो गया ट्रांसलेशन का और रिकॉर्डिंग का, और उसके बाद फिर कभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, कभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं। समीना ये लफ्ज इस तरह नहीं, ये लफ्ज इस तरह, ये जुमला इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे लिए आप एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, हम साथी थे और साथी हैं इंशाल्लाह। नहीं, आपको मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बयान कर रही हूँ। जब यहाँ पे भी मैंने कनाडा में भी रेडियो टेलीविजन दोनों किए, और जब किसी ने मेरे लिए कोई अच्छे कलमात कहे तो मैंने हमेशा आपका जिक्र किया, आपका जिक्र खैर किया हमेशा, कि मेरी गलतियां जेर जबर की होती थी गलतियां, और से भाई माशाल्लाह रिकॉर्डिंग करते थे, मनी रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम या स्कूल से सुनते थे। सॉरी मुझे अगर मैं भूल जाऊँ, तो मुझे याद है कभी कभी कहते समीना आप अनाउंसमेंट के बाद ना ये प्रोग्राम लग रहा है, ऑफिस में आ जाइए। मैं कहते थे ओह माय गॉड, कहते आपने ये फलां कुछ भी लफ्ज होंगे या जुमला शुरू किया। मुझे फिल्बदी बोलने का बहुत शौक था, मैं बहुत घबराती थी स्क्रिप्ट से। तो वो कहते थे आपने ये जुमला शुरू किया तो आपने उसका जो मेरा ख्याल जो एंड किया है, इख्तिताम किया है, वो मुख्तलिफ किया है। अब मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसे कर रही हूँ। वो इन्होंने निशानदेही की, आपने ये लफ्ज ऐसे ही कुछ कहा, तो मैं बिल्कुल डिनाइल में चली जाती, नहीं मैंने तो नहीं ऐसा कहा। सिर्फ भाई आराम से सुनते रहते। फिर कहते अच्छा ठीक है, वो स्पूल, आई थिंक वो स्पूल कहते हैं, तो सुना देते थे कि ये देखिए आपने क्या कहा। तो इस तरह एक उस्ताद की हैसियत से जिसने आपको ट्रेनिंग दी हो, तो इतना ख्याल रखा हो कि अल्फाज की वजह से कहीं लोग उंगली ना उठाएं, तो उनके लिए तो इतना एहतराम है मेरे दिल में कि आखिरी सांस तक रहेगा। अल्लाह सलामत रखे आपको, और इस जरा नवाजी का शुक्रिया, और इसके बाद और कुछ नहीं। अच्छा, एक और बात जो समीना के रेडियो में आ जाने के बाद हमें पता चला, उससे पहले अंदाजा नहीं था या मालूमात नहीं थी कि इनके वालिद साहब भी मीडिया से वाबस्ता थे। अच्छा, सही। तो समीना हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि किस तरह से आपने मतलब रेडियो ज्वाइन करने का क्या सिलसिला था, और अपने फादर के बारे में जैसे बताया सर ने, तो थोड़ा सा बताएं अपना बैकग्राउंड हमें। तो क्या मुख्तसरन बताऊं? हाँ, जैसे आप चाहें। तफसील में जाना चाहती हैं तो वो भी जा सकती हैं आप। है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन उसको मुख्तसर कर देती हूँ। मैं पहले यहाँ पे एक स्कूल था मेरे ख्याल, सॉरी अगर मैं मेरा ख्याल कहूँ तो वो मेमोरी की वजह से, जी नहीं, मैं समझ रही हूँ। मेरा ख्याल है कोई वो प्राइवेट स्कूल था, तो मुझे नाम सब कुछ भूल गया। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा चाहिए, हमारी जो टीचर है एक चली गई है पाकिस्तान, आपको पता पाकिस्तान बहुत जाते हैं यहाँ से माशाल्लाह, तो हमें फौरन ही कोई चाहिए जो क्लास 2 और 3 आई डोंट नो उसको पढ़ा सके। तो किसी ने मेरा नाम उनको क्या कहा दिया कि भाई इनसे आप पूछें। तो उस वक्त मेरा एक बच्चा ही था, तो मैंने कहा नहीं मेरा तो एक बच्चा है, मैं कैसे करूंगी। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपने ले आए कीजिए यहाँ पर। और तो फिर मैंने अपने हस्बैंड रियाज अहमद, जो कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में चढ़ा दे, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि तुमने तो कभी टीचिंग की नहीं। मैंने कहा हाँ मैंने तो कभी नहीं की है, लेकिन यहाँ तो आपको पता ऐसे सिलसिले थे उस वक्त कि कोई भी चाहिए होती जरूरत तो आ जाते थे। तो खैर मैंने उनको ज्वाइन किया, फिर मैंने उनको छोड़ दिया। फिर एक और स्कूल था, कोई यहाँ पे स्कूल है जो गवर्नमेंट की तरफ से शायद आई डोंट नो कोई स्कूल बड़ा वाला कोई पाकिस्तान का,
पाकिस्तान पाकिस्तान जी education। तो जी तो वो फिर वहां से कुछ हौसला मुझे मिला कि शायद मैं बच्चों के साथ अच्छा सलूक करती हूँ। साथ मुझे भी आइडिया हुआ कि शायद मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर वहाँ मैंने अप्लाई कर दिया। मेरे शौहर ने मेरी इस मामले में मेरी बहुत हौसला अफजाई की। उन्होंने कभी भी किसी चीज से इनकार नहीं किया, वरना आज मैं समीना रियाज और फिर समीना अहमद ना होती अगर वो मेरी हौसला अफजाई नहीं करते। तो स्कूल ज्वाइन किया तो स्कूल में भी 25-30 बच्चे थे, तो फिर मैंने उसको स्कूल को छोड़ा इस वजह से कि मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रही बीइंग अ टीचर। ठीक है, मैंने उसको छोड़ दिया। और फिर अच्छा उस दौरान ना वहाँ पे सबको पता चल गया था कि मेरे में कुछ है, कुछ करने की चाह है, कुछ करने की जरूरत भी है, कुछ मैं बहुत इन्वॉल्व होती थी एक्टिविटीज में जो भी था। तो खैर जब मैंने वहाँ पे छोड़ा तो फिर एक दिन मेरी सहेली ने मुझे कहा कि ऐसे रेडियो कतर की उर्दू सर्विस में अनाउंसमेंट हो रही है, उनको अनाउंसर्स की जरूरत है, तो आप अप्लाई करो। मैंने कहा आप तुम क्या पागल हो गई हो क्या? मेरी आवाज है ऐसी कि वो रेडियो पे आ सके? क्यों क्या रेडियो पर पाकिस्तान के बारे में था ना कि कौन सी आवाजें और टीवी के लिए ऐसी शक्लें होता है ना, एक इमेज बना हुआ होता है। मैंने कहा क्या पागल हो गई हो तुम? तो खैर मैंने दिल में सोचा कि आइडिया बुरा नहीं है, मैं अप्लाई कर देती हूँ। उन्होंने मुझे सिलेक्ट तो करना नहीं है, तो चलो एक फन हो जाएगा, तजुर्बा हो जाएगा। इस तरह मैंने फिर अपने शौहर को बताया तो उन्होंने कहा वाकई? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा उन्होंने मुझे सिलेक्ट करना है? चले एज ए फनी से एप्लीकेशन वगैरह फिर से भाई को पता क्या बीच में आई डोंट नो क्या हुआ। खैर नहीं से भाई कोई नहीं पता, इनको तो इन्वॉल्व कर रही हूँ मैं। अच्छा बेचारे कहीं है। अच्छा तो फिर क्या हुआ, एप्लीकेशन वगैरह दे फिल की, कुछ एप्लीकेशन थी या कोई लेटर था, मुझे वो इतना याद नहीं। तो मैंने ना रियाज से कहा कि प्लीज आप ना इतनी डेट से पहले इसको अपने पोस्ट मेल करना है क्योंकि वहां पे पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। जब एक दो दिन रह गए तो मैंने कहा यार आपने वो जो एप्लीकेशन थी वो कर दी मेल? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो अभी मेरे गाड़ी में पड़ी हुई। मैंने कहा हाँ गाड़ी में क्यों पड़ी हुई, प्लीज आप उसको कर दीजिए ना। तो आप फिक्र ना करें, वो मुझे सिलेक्ट करने वाले नहीं है, मेरी आवाज इस काबिल नहीं है। सर उन्होंने कहा ठीक है मैं मैं आज करता हूँ। उन्होंने मेल किया, से भाई ने फिर बुलाया, फिर सिलेक्ट मेरे हाल से भाई क्या 4 लोग सिलेक्ट हुए थे, 6 लोग सिलेक्ट हुए थे शुरू में 3 अफराद हमने, वैसे तो दर के आस्ता कम करते करते फिर वो 3 पर पहुंचे थे, और जब आपकी बारी आई थी तो उसमें 3 अफराद थे। अच्छा तो उसमें एक से थे, एक साहब थे अच्छा से, और 2 आप थी। अच्छा भाई आप तो माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह चीजें याद हैं आपको। कुछ मैं गड़बड़ करती हूँ तो माफ कर दीजिएगा। तो फिर सिलेक्शन हुई और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत बहुत अच्छी साहिबान के साथ और काम करने का मौका मिला। और से भाई ने बहुत बहुत ख्याल रखा हर लिहाज से। देखिए कहते हैं ना कि जब इंसान बोलता है और खास तौर पर जब आप ऑन एयर होते हैं, वो भी लाइव होते हैं, तो जो एक दफा बात जबान से निकल जाए वो वापस नहीं आ सकती। तो से भाई ने ये भी मुझे सिखाया। फिर मैं जरा ना इंग्लिश के लफ्ज थोड़े बहुत बीच में कभी कभी बोल देती थी, तो से भाई ने कहा कि समीना आप बिल्कुल अपनी जब आप अपना बातचीत करें तो अपनी गुफ्तगू में इंग्लिश को बिल्कुल लेकर ना आए, क्योंकि जो आप यहाँ करेंगी आम जिंदगी में ऑफ एयर, तो आप वहाँ भी आप अचानक आप वही करेंगी जो आम जिंदगी में बातचीत करते हैं। तो ये मेरा जुमला, इनका जुमला मेरे जहन में जैसे बस गया। और मैं बड़ी अच्छी बच्ची नहीं होती, स्टूडेंट, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। मैं अपने मुंह से मुंह मियां बन जाती हूँ। तो अच्छा मैंने ऐसा उसको अपने पल्लू से बांधा
کہ میں نے ایک دم اپنے آپ کو 360 ڈگری پر چینج کرنے کی کوشش کی. مجھے نہیں پتا صاحب بھائی بتائیں گے کہ میں کتنی کامیاب رہی. تو میں نے اپنی گفتگو سے وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ وہ نکال دیے, اور آج میں جس طرح میں بولنے کی کوشش کر رہی ہوں اس میں صاحب بھائی کی مہربانیاں اور ان کی توجہ شامل ہے. سمینا بس ایسا کریں کہ وہ جو ڈگری آپ نے بتا دی تھی نا 360 وہ کچھ اس میں ذرا کمی کر دیں, کیونکہ 360 پہ آدمی پھر وہی پہنچ جاتا ہے جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. صحیح کہہ رہے, لیکن اتنے اچھے الفاظ سے اتنی توجہ سے بھائی نے ہماری تربیت کی, تو میں ان کی بہت شکر گزار. سمینا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت آفس سے رکھے. اب صاحبے کو چھوڑے, اب ذرا یہ بتا دی کہ آپ نے پہلا پروگرام کون سا دیا تھا, یاد ہے؟ بھائی مجھے نہیں یاد آ رہا. میں نہیں, بس وہ کچھ جہاں پہ میں نے بتایا نا بار بار برین کا ذکر آ رہا ہے, میں سے مجھے بہت دکھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر میں کسی کو بتاؤں تو پتہ چلے کہ میری برین سرجری اور مجھے کیا کیا اس کے اثرات ہیں مجھ پہ, لیکن اس کے علاوہ نہیں. سے بھی میں بھول گئی کون سا پروگرام تھا, میں لکھ رہی ہوں پتہ آپ کی باتیں. نہیں, مجھے جو یاد پڑتا ہے نا, مجھے جب آپ نے بچوں کا ذکر کیا تھا نا, تو میں نے بھی اس وقت پھر آپ اسی بات کو, آپ نے مجھ سے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ میں اسکول میں تھی اور اسکول میں اس طرح آتے, تو میں نے آپ دونوں کے سامنے, فرزانہ اور سمینا دونوں تھیں, تو میں نے ان کے سامنے رکھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ سمینا اسکول میں پڑھاتی ہوئی آ رہی ہیں اور چھوٹے بچوں کو پڑھاتی آ رہی ہیں, تو پھر ایسا کریں یہ بچوں کو پروگرام دے دیں. تو سمینا کہنے لگی اچھا آپ یہ کچھ ہیزیٹیٹ تھی, اور پھر کہنے لگے کہ نہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں خواتین سے متعلق پروگرام دوں. اس طرح یہ گھر آنگن اور اس طرح آئی تھی. تو اس کے بعد پھر وہ جو بچوں کا پروگرام تھا وہ پھر ہم نے شاید فضانہ نے شروع کیا تھا, اور سبینہ نے گھر کا پروگرام, گھر سے متعلق پروگرام شروع کیا تھا, اور کافی عرصے تک پھر جی خواتین کا. اور کسی کیوں ہم نام چینج بھی کرتے رہتے, تبدیل کرتے رہتے تھے, کبھی بزم خواتین رکھا, بزم خواتین سے پھر گھر آنگن رکھا, گھر آنگن کافی لمبا عرصہ وہ نام رہا. اور پھر ابھی جب ڈاکٹر فوزیہ ان کے جانے کے بعد ڈاکٹر فوزیہ آئی تھی, تو انہوں نے پھر اس کا گھر ایک جنت کے نام سے وہی پروگرام دیا. تو سبینہ جب یہاں سے گئی تھی تو انہوں نے اسی پروگرام کے نام سے پھر اپنے وہاں جو ریڈیو شروع کیا کینیڈا میں, تو وہاں پر بھی انہوں نے اسی پروگرام کو انہوں نے سٹارٹ بعد اسی سے لیا تھا. اچھا گریٹ, زبردست. تو کتنا عرصہ رہا آپ کا یہاں پہ, کتنا عرصہ آپ یہاں 1989 سے کب تک رہی آپ؟ میرا خیال ہے 10 ایئرس. کیا 10 ایئرس, 10 سال کام کیے یہاں پہ. اس میں 89 میں نا 8 اور 9 ہوتے ہیں نا, تو اب جب آپ گئی تھی نا تو اس میں 9 کو ادھر کر دیں, 9 اور 8 ہو جائے گا. اب 98 میں گئی تھی یہاں سے. اچھا صحیح, تقریباً یعنی 9 سال. 89 سے آئی تھی اور 89 کے وسط میں آپ گئی تھی. ایگزیکٹ ڈیٹ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ تھا کہ 98 میں گئی تھی. اچھا صحیح. تو یعنی تقریباً کچھ 9 سال ہوئے. اوکے, گڈ, زبردست. تو 9 سال, جی, تو 9 سال تک اپنی خواتین والا ہی پروگرام دیا تھا. اس حوالے سے مطلب یہ جو 9 سال تھے اس کی کچھ میموریز آپ شیئر کریں, جو باتیں آپ کو یاد ہوں. سوینا آپ کو یاد ہے وہ ایک اسپاٹ لائٹ ایک پروگرام ہم دیتے تھے دونوں مل کے, جس میں ہم ایک ہفتے میں اس کا ٹاپک اناؤنس کرتے تھے, اس کی اناؤنسمنٹ جاری ہوتی تھی کہ اگلے ہفتے کا موضوع یہ ہے, اور پھر اس کے بعد پھر منڈے پروگرام ہوتا تھا, اس میں کسی ایک موضوع پر اظہار خیال کرنا ہوتا تھا. تو اچھا ٹھیک ہے. جیسے سمینا کہہ رہی ہے نا کہ مجھے فلبدی بولنے کا شوق تھا, تو میں ان سے ہمیشہ کہتا رہتا تھا کہ سمینا اس ٹاپک یہ ہے, اس کی تیاری کر کے آئیے گا. تو یہ ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ تیاری کر کے نہیں آئی, اور آ کے بس یہ نا کہ بس وہ مجھ سے پوچھتے کہ اچھا ٹاپک یہ ہے, اور تھوڑی دیر بیٹھی اور تھوڑی چند ایک جملے دیر میں جمع کر لیا, پھر بولنا شروع کر دیا. ابھی ایک دن میں نے ان کو ایسا تنگ کیا تھا, مجھے اچھی, اور مجھے اس دن غصہ بھی آ گیا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے,
तैयारी नहीं करके आती, बस आके यहाँ कुछ जुमले जमा करती हैं और कहती मैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हूँ. तो मैंने उनको मैंने कहा ये आई और कहती है आज के टॉपिक क्या है. मैंने कहा नहीं बताऊंगा. सही, तो ये भी हुआ. राइट. तो फिर समीना आप ये बताएं हमें कि आपकी अपने जो जहन में मेमोरीज है ना, क्योंकि हमें अंदाजा है थोड़ा सा भी आपको याददाश्त में प्रॉब्लम है, तो वो बातें जो आपको यहाँ रेडियो के हवाले से या फिर कतर से बहुत मतलब आप याद करती हैं उसको, कनाडा जाके भी अभी भी आपके दिल के बड़े करीब हैं, वो चीजें आप भुला नहीं पाती, वो थोड़ी सी हमसे आप शेयर कीजिए. बस देखिए, कहीं भी काम करने के लिए एक माहौल की, बहुत अच्छे माहौल की बहुत जरूरत होती है. और आपके जो डिपार्टमेंट को जो लीड कर रहा हो उसका ईमानदार होना, पुरखुलूस होना बहुत जरूरी होता है. पढ़ा लिखा होना, और वो भी दो जबानों में, उर्दू भी में भी और फिर अरबी में भी हो. तो जो आपका लीडर होता है ना, वो बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी होता है. वो अच्छा हो और अपने साथ जो काम करने वाले उनको समझ जाए, और तो वहाँ काम करना बहुत आसान होता है. तो मैंने कभी भी, मेरी बहुत अच्छी यादें हैं इसके साथ, रेडियो कतर की उर्दू सर्विस के साथ. और मैंने एक एक पल मैंने यहाँ पे एंजॉय किया है, और बहुत बहुत अच्छा वक्त गुजरा. कोई खास बात मैं इसलिए आप तक नहीं पहुंचा पा रही कि फिर बार बार उस चीज का जिक्र आ जाता है. लेकिन जो ओवरऑल जो मजमूई तौर पर जो मेरे पास तासुर है वो ये है कि मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत अच्छे लोगों में. और हमारे जो भी थे, जो कतरी हमारे जो होते थे, जैसे हेड कह लीजिए, डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं, वो भी बहुत अच्छे थे. अभी आपने कुछ पिक्चर्स मुझे भेजी हैं, तो उसमें मुझे वो है, मुझे नाम मैं उनका भूल गई, तो वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत इज्जत करने वाले थे. और जितने कतरी स्टाफ था, वो चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग के लिए जाना हो, बहुत अच्छे थे, बहुत इज्जत दी. देखिए, हम जो देसी, इसलिए कहूंगी कि यहाँ पे देसियों के कनाडा में रहते हो ना, देसी इस तरह बहुत चलता है. अच्छा. तो इसलिए मैं देसी लोग हैं, हम देसी लोग, ऐसे करके हम लोग अपने आप को खुद ही पुकारते हैं ऐसे. तो हम लोग तो कतरी नहीं थे, तो हम तो वहाँ पे ऐसे ये इतना गैर मुल्की थे ना, लेकिन उन्होंने भी बहुत इज्जत से, एहतराम से हमारे साथ जो भी बर्ताव रखा, और बहुत अच्छा माहौल था. शबीना, अगर मैं शख्सियत तक पहुंचना चाहूँ तो उनका ऑफिस हमारे ऑफिस से करीब था, जो आपके जहन में हेड बता रही थी अभी, आप नाम ले रही थी. जी, वो फोटो में भी है. मैं फोटो से ना, मेरा ख्याल है कि आपका इशारा गाजी हुसैन साहब की तरफ है. मेरा ख्याल है वही है. वो बड़े अच्छे इंसान थे. हुसैन साहब बहुत काफी अरसा वो हमारे इंचार्ज भी रहे, और एक अच्छे फनकार हैं, बहुत अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट हैं. यहाँ उन दिनों एक शाबी सर्विस हुआ करती थी जो अब खत्म हो चुकी है, उसके वो हेड थे. और लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा अखलाक, बहुत एहतराम करने वाले, बहुत, ये मेरे जहन में रह गया. बल्कि हर एक ने, जो भी ऑपरेटर्स वगैरह जो भी थे, बहुत ही इज्जत एहतराम के साथ थे. तो ये चीजें जो होती है ना, एक बीइंग अ वुमन, मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल, बल्कि हर एक के लिए अहमियत की हामिल होती है. खासतौर पर खातीन, जो हमारे पाकिस्तान में अब तो बहुत रिवाज हो गया कि पाकिस्तानी खातीन भी काम वगैरह कर रही हैं, लेकिन उस वक्त आज से 20-21 साल पहले इतना रिवाज भी नहीं था. तो उसमें हमारा फोकस यही होता था कि माहौल अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो वो वहाँ पे मौजूद थे. तो मेरा ख्याल है मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे मौका मिला. मुझे यही पता चला कि हाँ, शायद मुझे अभी भी लोग कहते हैं कि आप रेडियो टेलीविजन के लिए अल्लाह मियां ने आपको भेजा है. तो मैं कहती हूँ, दिल में उनको तो नहीं कुछ कहती, मैं कहती हूँ शायद ऐसा ही है. मैं शायद लगा देती हूँ, बचना भी तो है ना. सही. तो फिर यहाँ से कनाडा यहाँ से फिर आपका कनाडा जाने का कैसे इरादा बना? मतलब आप गई कनाडा,
اور پھر وہاں مطلب ارادہ کیسے ہوا پہلے تو, پھر وہاں پہ جا کے کیسے آپ کو خیال آیا کہ یہاں پہ بھی آپ کو ٹی وی ریڈیو جوائن کرنا چاہیے, بلکہ میرا خیال ہے آپ آنر رہی ہیں اپنے ریڈیو کی, ہے نا؟ ہاں جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ تو یہاں سے جب ہم یعنی قطر سے یہاں آ گئے تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ کو میاں بیوی کو سب کو جاب کرنی پڑتی ہے, جسٹ ٹو سپورٹ یور سیلف, کرنا ہی پڑتا ہے اور کرنا چاہیے بھی. یہاں پہ ایسے نہیں کہ اچھا کھا لیا پکا لیا پراٹھے کھائے اور بیٹھ گیا, ایسا نہیں ہے. خیر اب تو ساری دنیا میں یہ ماحول ہے کہ انسان کو کام ہی کرنا ہے. تو بہرحال میں نے یہاں پہ سب سے پہلے جو جاب کی تھی, کینیڈا کی بات کر رہی ہوں, وہ میں نے میرا 1.5 month کے بعد میں نے شروع کر لی تھی. وہ میں نے کی تھی ایز اے اسکول میں ایز اے لنچ روم سپروائزر. مجھے نہیں پتا تھا ایز اے لنچ روم سپروائزر ہوتا کیا ہے. تو بہرحال میں نے وہاں پہ شروع کی. تو اس وقت ریاض بھی حیات تھے, تو میں نے یہاں کا ریڈیو کوئی چل رہا تھا کینیڈا میں, کوئی اردو ریڈیو. تو وہ جو صاحبہ تھیں وہ جس طرح بول رہی تھیں اور کچھ الفاظ انہوں نے جو بولے تو میں تو ہکا بکا رہ گئی. میں نے کہا اچھا ریڈیو پہ یہ بھی الفاظ بولے جا سکتے ہیں. تو میں نے ریاض کو کہا, میں نے کہا ریاض اگر یہ خاتون جو ہیں یہ ریڈیو کر سکتی ہیں تو میرا تو اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے, میں کیوں نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی. میں نے بتایا نا ان کو بڑا میرے لیے بہت حوصلہ تھا ریاض کا میرے ساتھ. انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں کر سکتی. تو اتنی دیر میں ہم بات ہی کر رہے تھے تو ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ہمارے یہاں کچھ آورز خالی ہیں, آورز اویلیبل ہیں اگر کوئی ریڈیو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ریڈیو وغیرہ کیسے شروع کیا جاتا ہے. ریاض نے کہا فون کرو. ویسے تھے چڑھ جاؤ پہاڑ پر, اترنا کیسے بعد میں پتا چلے گا, پہلے چڑھ جاؤ. تو پھر میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا ہاں آپ آ جائیے. میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے, کیسے سسٹم ہوتا ہے, مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا. انہوں نے کہا جی آپ کو پر آور ہم پیسے لیتے ہیں آپ سے. اچھا, پر آور یعنی اگر آپ نے 5 دن کرنا ہے تو پر آور, فار ایگزامپل اگر $250 پر آور اور $300 پر آور, اس طرح آج کل تو $400 پر آور ہو گیا ہے. وہ ہم نے آپ کو پے کرنا, جیسے آپ کرایہ دیتے ہیں, رینٹ دیتے ہیں, وہ آپ کا بزنس آتا ہے نہیں آتا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے. صحیح. تو اس طرح پھر انہوں نے مجھے تین انہوں نے ٹائم بتائے, آورس بتائے کتنے سے اتنے بجے اتنے. تو میں نے پھر وہاں پہ چنا ایک, اور پھر انہوں نے کہا جی آپ جو, مجھے فوراً ہی 2 دن کے بعد فون آ گیا کہ جی آپ منڈے سے پروگرام کر رہی ہیں. منڈے سے یعنی آج اگر میں نے کیا تھرسڈے کو, ایون فرائیڈے کو میں بھی, لیکن منڈے سے میں نے کہا ارے بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کس طرح کروں گی, کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس کہ میں, کیونکہ آپ نے سب کچھ اپنی سیریز اور سب کچھ اپنا لے کے جانا, وہ کچھ آپ کو نہیں دیں گے, صرف آپ کو مائک آن کر کے دیں گے. یہ ان کی ڈیوٹی. صحیح. تو خیر شروع کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قطر کی جو ایک تھی تربیت تھی, تجربہ کیا لے جی تجربہ آپ کا ہاں وہ تجربہ جو ہے وہ کام آیا. اور اللہ کی مہربانی سے میرا خیال میں نے 1 ہفتے کے اندر اللہ کی مہربانی سے سب لوگ کہہ رہے تھے یہ کون آئی ہے. اچھا واہ, سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ملے, یہ ملنا چاہتے. میں آپ کو سچی باتیں بتا رہی جو میں کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتی, لیکن اس وقت میرا اس وقت انٹرویو ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ہم جاننا بھی چاہ رہے ہیں. تو ہاں, تو انہوں نے کہا کہ یہ کون, میں نے جو لوگوں کے سنا کہ لوگ تو ڈھونڈ رہے کون ہے, کون آئی ہے. بقول ان کے میری آواز بہت اچھی تھی, بقول ان کے نہیں آپ کی آواز واقعی بہت اچھی ہے. تو اردو میں جو لہجہ تھا وہ بھی, اور بولنے کا انداز بھی لوگوں کو پسند ہے. 1 ہفتے کے اندر میری یہاں پہ دھوم مچ گئی تھی. واو. اور ہاں اللہ کی مہربانی سے تو پھر شروع کیا, اور اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ یہاں پہ اومنی 2, اومنی 1, اومنی 2 2 چینلز ہیں جو کہ ملٹی کلچرل چینلز کہہ دیجیے ان کو, ٹھیک ہے, ملٹی کلچرل یعنی ڈفرینٹ جو نیشنلٹیز کے لوگ ہیں ان کے لیے ہیں.
तो फिर मैंने सोचा कि मैं रेडियो पे अलमिया चलो मुझे कामयाबियां दे रहा है तो मैं टेलीविजन भी करती हूँ. फिर मैंने रियाज को कहने का रियाज मुझे टेलीविजन करना है. मैंने कहा गो कि मेरी शक्ल शायद टेलीविजन की नहीं है लेकिन उन्होंने कहा देख लो ट्राई कर लो, ट्राई करने में क्या हर्ज है. तो फिर मैंने उनको ओमनी 2 को फोन किया तो उन्होंने कहा कि आप हमें पायलट प्रोग्राम बना के भेज दीजिए. अच्छा. तो पहले हम उसको चेक करेंगे, पायलट प्रोग्राम बना के चेक करेंगे, मतलब चेक करेंगे आपका प्रोग्राम क्या आप ज़ाहिर है इस काबिल. उन्होंने कहा मैं अपने अल्फाज में कह रही हूँ कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ टेलीविजन के. फिर वो प्रोग्राम पायलट प्रोग्राम बना के भेजा और बहुत वहाँ पे गए प्रोग्राम इस तरह के पायलट प्रोग्राम उर्दू के कि उन्होंने सिलेक्ट करना था कि कौन सा सही है. तो बहुत से उन प्रोग्राम्स में से मेरा प्रोग्राम सिलेक्ट हुआ. वाओ ग्रेट. और मैंने रेडियो का नाम रखा था रेडियो घरांगन. अच्छा. जो कि अफसर भाई ने अभी बताया खातून का प्रोग्राम था. और यहाँ पे उन्होंने कहा कि 4-5 नाम लिख के हमें भेजिए कि आप क्या नाम को देना चाहती हैं. तो मेरे दिल में बस यही आ रहा था कि मैं आदाब इसका नाम रखूं क्योंकि हमारे कल्चर से, हमारी जुबान से, हमारी तहजीब से बड़ा प्यारा ये मिलता हुआ सजता हुआ नाम था. तो मैंने क्या किया सबसे पहले आदाब लिखा कि वो पहले उसके बाद मैंने ग्रेजुअली 4 नाम भेज दीजिए. मैंने कहा इतनी दुआ करी कि अगर मुझे मिल गया है तो प्लीज मुझे ये जो 3 नाम है ना ये दिल को नहीं लग रहा है दिल को. तो मुझे आदाब भी अच्छा लग रहा था तो उन्होंने वही नाम उसका उन्होंने कहा ये हम रखते हैं. तो ये मैंने 12 साल यहाँ पे किया टीवी का प्रोग्राम भी. अच्छा वाओ जबरदस्त. अच्छा अभी आपने कहा था कि शक्ल ऐसी नहीं है लेकिन आप बहुत माशाल्लाह प्यारी भी हैं और बहुत ग्रेसफुल भी हैं और तो ऐसा नहीं है बिल्कुल. तो आपने 12 साल माशाल्लाह से टीवी पे प्रोग्राम किया और रेडियो फिर आप उसी तरह जैसे आपने बताया था कि वहाँ पे आवर्स रेंट पे लेने होते हैं. अच्छा इनके जो मैंने सॉरी महविश और समीना आपको याद है कि आपका जो पायलट प्रोग्राम था वो आपने मुगलिया तहजीब को पेश नज़र रखते हुए तैयार किया था. अच्छा वाओ. और उसमें जो गजल अगर गाई जा रही है तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट होंगे, किस तरह के एटमॉस्फेयर होगा, माहौल कैसा बनाना होगा, किस इस आपके टीवी की बात कर रहे हैं ना. जी टीवी की. जी. आप जब लास्ट टाइम आप यहाँ आई थी तो उस वक्त आपने मुझे बताया था तो मुझे वो वाओ जी वो जो प्रोग्राम था मेरे जो खानदान में ना आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, लॉयर्स नहीं मिलेंगे लेकिन आर्ट से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग मिले, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो मेकअप हो. अगर इंजीनियर भी है तो वो भी आपको स्केच आपका बिठा के स्केच बना देगा. हमारी अल्लाह ताला की एक ना मेहरबानी है. सब 3-4 साल का बच्चा हमारे बहुत अच्छा बना लेती है, पेंटिंग बना लेते हैं. हालांकि उसका 3-4 साल बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं था. और सब अपनी अच्छी बात याद दिलाई. मैंने जब ये प्रोग्राम शुरू करना था तो मेरे अच्छा हमें नहीं पता था कि कितने पैसे चार्ज करते हैं प्रोग्राम बनाने के पूरे. तो एक आदमी को किसी ने कहा कि आप उनसे बात कर लीजिए. ज़ाहिर है कि मैं इधर उधर सबको फोन कर रही थी कि कैसे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भी बात करनी. तो वो जो साहब थे उन्होंने कहा कि मैं आपके हाफ एन आवर प्रोग्राम बनाने का $1,000 लूंगा. $1,000 आज मैं सोचती हूँ कि आज भी बहुत ज्यादा है. उस वक्त तो सही बात बहुत ही ज्यादा थी. ठीक है आज भी बहुत ज्यादा. तो मैंने रियाज को बताया. रियाज ने कहा हाँ ठीक है. तो मैंने कहा रियाज बस एक बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई मुझे. मैंने कहा कि $1,000 इज अ लॉट ऑफ मनी, आई नो दैट, लेकिन अगर ये प्रोग्राम मेरा वो अप्रूव नहीं करते, मुझे वो स्लॉट नहीं मिलता, तो मैंने कहा आपने कभी जिक्र नहीं करना कि देखो तुमने $1,000 ना जाया करा दिया. तो पहले मैंने अपनी सेफ्टी बना ली ना. तो मैंने कहा वो उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाओ, मैं कभी जिक्र नहीं करूँ. वो ऐसे नहीं थे लेकिन मेरा अपना डर था, बेफिक्र हो जाओ, मैं कभी इस बात का जिक्र नहीं करूंगा. मैंने कहा ठीक है. मैंने सोचा कि चलो प्रोग्राम बनाया और मेरी जो थीम मैंने ये रखी थी कि मुझे अपना कल्चर दिखाना है कि हम किस तरह जो भी मैं दिखा सकूं.
तो मैंने अपनी मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो थीम थी से मैंने अच्छा कहा मुगल या टाइप की कोई थीम मेरे अपने ज़हन में आ गया अच्छा मेरे पास कुछ ऐसी चीजें नहीं थी वो बिल्कुल जो उसके मुताबिक चल सके मैं अपनी एक सहेली थी उसके घर मैंने देखी थी बड़ी प्यारी प्यारी चीजें पड़ी हुई थी बड़ी तो मैंने कहा कि मैं मुझे फला तो आई चीज आ रही है समीना मेरी कल दावत है मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं लेके जा रही हूँ मेरी रिकॉर्डिंग अरे आजा जो उठाना उठा ली उसके घर से तमाम चीजें ले आई कुछ अपनी चीजें रखी कुछ उसकी मिला के तो वो मैंने कॉर्नर सेट किया अपने ही घर में और फिर मैंने वो आप यकीन करें वो इतना यानी वो दूसरी बात सोच ही नहीं पाए कि हम इस प्रोग्राम को रिजेक्ट करें और फिर एक साहब है यहाँ पे वो है टोरंटो का अब मैं सॉरी कोई टोरंटो में कुछ सितार की एकेडमी या छोटा स्कूल है उसको वो सिखाते हैं वहां पर उसका क्या नाम है एग्जैक्टली मैं इस वक्त याद नहीं कर पा रही बहुत अच्छे इंसान है वो पाकिस्तान से हैं तो मैंने उनसे गुजारिश की मैंने कहा मैं ये एक सेगमेंट छोटा सा रखना चाह रही हूँ जिसमें आप सितार प्ले करें तो उन्होंने कहा हाँ समीना मैं आ जाऊंगा कोई ऐसी बात नहीं तो वो आप अपने साथ एक तबले वाला भी लेकर आए तो मैंने उसी तरह की थीम रखी जैसे कालीन बिछा हुआ है गद्दियां हैं गाल तकिया है और वो बजा रहे हैं ना इस तरह का बड़ा अच्छा करके तो अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी मेरा ख्याल है सॉरी मेरी थ्रोट सुबह यहाँ पे 6:15 बजे जी मुझे अंदाजा बहुत लिया अच्छा जी आपने कॉफी नहीं पीना अभी तक नहीं मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह की मेहरबानी से सुबह बाद जा गया मैं थोड़ी इलायची मुंह में लेनी थी कि थोड़ा सा कराहट आता मुझे लेकिन मैं ये बात ना करना चाह रही थी देखिए इंसान कहता है कि जैसा मैं अब कह रही हूँ कि मैंने ये किया मैंने वो किया मैं कुछ नहीं होता मैंने कुछ नहीं किया होता जब अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई दर खोलना होता है ना तो अल्लाह ताला हमसे वही काम अच्छे करवाता है जो उसने करवाने हैं क्योंकि वहाँ पे हाँ होनी होती है बेशक इंसान का कुछ अमल दखल नहीं है और बहुत से लोग होंगे शायद मुझसे बेहतर उन्होंने अपना पायलट प्रोग्राम बनाया होगा लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में ये लिखा था हाँ मैंने एक और दुआ की थी मुझे दुआ याद आ गई मैंने अल्लाह ताला से कही आप परवरदिगार मैंने ये पायलट प्रोग्राम बना के भेजा है अगर इस प्रोग्राम की वजह से मेरी इज्जत में इजाफा होता हो मेरी ये खैर का बायस हो तो मेरी झोली में डाल दीजिएगा वरना नहीं डालिए ये मैंने अल्लाह ताला से कहा था हाँ तो अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी रेडियो तो सुनते ही थे वो उस वक्त भी रेडियो भी कर रही थी लेकिन टेलीविजन की वजह से भी मुझे इंडियंस की बहुत कॉल्स आती थी मुझे सिखों की बहुत कॉल्स आती थी क्योंकि मेरे टॉपिक शायद ऐसे होते थे कि वो मुझे कॉल करे बस ये मुख्तसर कहानी है हाँ मैंने और एक बात जो मैं मिस की वो मेरे मिस कर रही हूँ मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है मेरी एक्टिविटी का पाकिस्तानी कम्युनिटी का मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं इस वजह से पब्लिक के लिए कि जब आप किसी जगह जाते हैं रिहाइश रखने के लिए वहाँ पे मुंतकिल हो जाते हैं वहाँ पे मुकीम हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि आपको वहाँ पे अपनी शनाख्त को बरकरार रखना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी शनाख्त को खुद खो देते हैं तो लोग भी आपको नहीं पहचानते आपकी ज़बान आपकी सकाफत और ये जरूरी होता है कि अपने आप इसको जिंदा रखे तो मैंने कोशिश की और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी भी दी मैंने यहाँ पे ईद शो ईद बाजार मिलाद 14 अगस्त का प्रोग्राम 23 मार्च का प्रोग्राम हमसे इनमें नहीं आ रहा मैंने बच्चों का प्रोग्राम मैंने बहुत कुछ किया जस्ट टू कीप आवर कल्चर अलाइव इन दिस कंट्री ये बहुत प्यारा मुल्क है ये बहुत प्यारा मुल्क है इसने हमें बहुत मोहब्बतें दी इसने हमें बहुत सिक्योरिटी दी है इसने हमें अपने जैसे माँ अपने दामन में समेट लेती है गोद में बिठा लेती है दामन में समेट लेती है एक माँ आपको इस तरह है कनाडा हमारे लिए और मैं जब पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ मैं कनाडा के लिए बराबर दुआ करती हूँ
صحیح. اچھا سمینا, ہمارے پاس نا آپ کے لیے کچھ میسیجز ہیں, وہ بھی میں شامل کرنا چاہوں گی. خالد خٹک نے آپ کو سلام اور خوش آمدید کہا ہے. عصمت آفریدی کہتے ہیں ماشاء اللہ کتنی اچھی میموری ہے سر, آپ کی تعریف ہو رہی ہے, سپر ڈوپر. اور اللہ سمینا آپا اور قطر ریڈیو سے جڑے تمام لوگوں کو خوش رکھے, اور کہا ہے سر سیف الرحمان یو آر لیجنڈ. ارے بھائی سمینا, یہ آپ کی وجہ سے میری تعریفیں ہو رہی ہیں. نہیں سر بھائی, آپ اللہ کی مہربانی سے آپ حقدار ہیں اس چیز کی, ماشاء اللہ. اگلا میسج کیا ہے؟ علی صداقت کہتے ہیں سمینا میڈم اینڈ سیف سر کو بہت بہت سلام, نائس انٹرویو. سابی سدھو نے کہا ہے سمینا میم آپ کو سلوٹ. اور میرے پاس سرفراز دھنگو کا میسج ہے, یہ کہتے ہیں کہ کتنی پیاری آواز ہے آپ کی سمینا جی, ماشاء اللہ کتنا معصوم سا انداز ہے بات کرنے کا, بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے. اچھا یہ تو وہ میسجز جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے, اور میرے پاس ایک پیکج آپ کے لیے موجود ہے جو کہ ہمیں آپ کے لسنرز نے اور جتنے آپ کے ساتھی ہیں تو انہوں نے ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجا ہے, تو وہ میں آپ کو سنوانا چاہوں گی. ضرور سر آنکھوں پر. السلام علیکم, میں ہوں محمود احمد. سب سے پہلے تو میں سمینا جی کو آپ کے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے انہیں اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. مجھے اس وقت وہ دن یاد آ رہا ہے جب سمینا جی اور فرزانہ جی سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. مجھے جنوری 1989 کا وہ دن آج بھی یاد ہے جب محمد المدادی صاحب نے, جو اس وقت ہماری اردو سروس کے انچارج تھے, مجھے اور سیف صاحب کو اپنے آفس میں بلایا. وہاں دو خواتین پہلے سے موجود تھیں. لڑکیاں ہی تو تھیں, 30 سال پرانی بات ہے. مدادی صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ سمینا ریاض ہیں اور یہ فرزانہ صفدر ہیں, اور یہ ہماری اردو سروس کی نئی ساتھی. تو ان دونوں سے مل کر بہت اچھا لگا. سمینا پھر کچھ عرصے کے بعد کینیڈا شفٹ ہو گئیں. وقت کتنی سرعت کے ساتھ بیت گیا. مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سمینا ایک اچھی آرٹسٹ اور آر جے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی کولیگ رہی ہیں. ان کی ملنساری, خلوص, اپنے ریڈیو کے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کو ہمیشہ سراہا گیا. ان کے نشر ہونے والے پروگراموں کو لسنر نے ہمیشہ پسند کیا. سمینا کی ایک خاص بات جو مجھے بہت پسند ہے, بلکہ سبھی اسے پسند کرتے ہیں, اور وہ ہے ان کا کھلکھلا کر ہنسنا. اچھے دل کے مالک ہیں. ہم ریڈیو کے سبھی ساتھی آج بھی سمینا کو مس کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ انہیں ہنستا اور مسکراتا رکھے, اور صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. شکریہ. السلام علیکم. ہائی مائی سیلف نثار احمد انصاری. سمینا جی کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ہوپ گڈ. ڈڈ یو ریمبر می؟ ویسے آپ کیسے بھول سکتی ہیں, ہم اور آپ نے ریڈیو قطر سے ایک ساتھ مل کر کئی پروگرامز پیش کیے ہیں, اور دوران پروگرام ہم نے بہت فن شیئر کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کو یاد نہ ہو مگر مجھے اب بھی آپ کا کھلکھلا کر ہنسنا یاد ہے. ایسا لگتا ہے ابھی کل ہی کی تو بات ہے, مگر برسوں بیت گئے, یہ بھی ایک حقیقت اور سچائی ہے. لیکن آپ کی نقرئی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی سی محسوس ہوتی ہے. اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ. May Allah bless you a healthy and happy life. السلام علیکم مہویش اور اپنی پیاری سی سمینا میری دوست. کیا بولوں میں, سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اور سمینا ایک ہی دن آئے تھے. ہمارا ساتھی آڈیشن ہوا تھا, ساتھی کامیابی حاصل کی تھی اور ساتھی جوائن کیا تھا, اور پہلے دن میں نے جو ہے نا اناؤنسمنٹ دی تھی اور دوسرے دن سمینا نے دی تھی. مجھے وہ دن یاد ہے. ہم دونوں میں یہی چل رہا تھا کہ بھائی نہیں پہلے تم جا کے اناؤنسمنٹ کرو, آج کل میں کروں گی. اور سمینا یہ کہنے لگی نہیں فرزانہ تم کرو. ہم دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے, اور صاحب کہتے بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ جو نا آپس میں طے کر لیں, اور پھر جس نے کرنی. آخر میں نے ہی جو ہے نا حامی بھر لی, اور پھر میں نے پہلی اناؤنسمنٹ اپنی, میرا خیال ہے ڈرتے ڈرتے کامتی آواز کے ساتھ دی تھی. تو وقت گزر جاتا ہے, یادیں رہ جاتی ہیں, ہے نا سمینا؟ کیسے جلدی وقت گزر گیا, کیا کچھ ہو گیا یار. زندگی رکتی نہیں, وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے, لیکن یادیں رہ جاتی ہیں.
اچھے دوست, اچھے لوگ ہمیشہ یادوں میں محفوظ ہوتے ہیں. اور اب تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, کون کہاں کس سے دور ہے. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ میری جب سے سمینہ گئی ہے تب سے اب تک کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ایون کہ ایک مرتبہ سمینہ آئی بھی قطر, آفس تک آ گئی اور سب سے ملاقات بھی ہوئی, لیکن میں نہیں تھی ان دنوں میں, پاکستان گئی ہوئی تھی. مجھے اس کا بھی بڑا افسوس رہا. بہت سال گزر جائیں تو دل چاہتا ہے نا آپ کا وہ ساتھی ملے, آپ اسے دیکھیں, اسے باتیں کریں. ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی, بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی, اور ہم ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں شیئر کر لیتے تھے. اور سمینہ مجھے وہ تمہاری ادا, وہ جو تمہاری کیا کہنا چاہیے, ایک خاص اسٹائل ہوتا تھا بات کرنے کا, فرزانہ کی بچی, اگر تم نے ایسا نہیں کیا نا تو پھر دیکھنا. میں کہتی نہیں ایسا تو نہیں ہوگا سمینہ, ایسے ہی ہوگا, ٹھیک ہوگا. تو وہ پیارا سا لہجہ, وہ پیاری سی آواز, وہ پیاری سی ہنسی. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے, جہاں رہو خوش رہو, آباد رہو, سلامت رہو. اور تمہاری کامیابیوں کی داستان جو ہے نا میں سنتی رہی ہوں, اور مجھے لگا کہ نہیں, اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے, اس کو اسی مقام پہ پہنچنا چاہیے. تو میں تمہارے لیے دعا گوں, تمہاری صحت کے لیے. ریئلی آئی مس یو ٹو مچ. تمہیں تو اندازہ ہی نہیں کہ تمہارے جانے کے بعد میں کتنی اکیلی رہ گئی تھی, لیکن تم ہمیشہ میری یادوں میں رہی ہو, اب بھی ہو. سمینہ میں تمہارے لیے تمہارے نام چند اشعار کرتی ہوں, صرف تمہارے لیے. شاید میرے جذبات کی عکاسی کر سکے. وہ جو اپنا یار تھا دیر کا, کسی اور شہر میں جا بسا, کوئی شخص اس کے مکان میں کسی اور شہر کا آ بسا. یہی آنا جانا ہے زندگی, کہیں دوستی کہیں اجنبی. یہ رشتہ کار حیات ہے, کبھی قرب کا کبھی دور کا. ملے اس میں لوگ رواں تواں, کوئی بے وفا کوئی با وفا. کٹی عمر اپنی یہاں وہاں, کہیں دل لگا کہیں نہ لگا. کوئی خواب ایسا بھی ہے یہاں جسے دیکھ سکتے ہو دیر تک, کسی دائمی شب وصل کا, کسی مستقل غم یار کا. وہ جو اس جہاں سے گزر گئے کسی اور شہر میں زندہ ہے. کوئی ایسا شہر ضرور ہے ان دوستوں سے بھرا ہوا. یوں ہی ہم منیر پڑے رہے کسی ایک مکان کی پناہ میں, کہ نکل کے ایک پناہ سے کہیں اور جانے کا دم نہ تھا. السلام علیکم, میرا نام پرویز فاروق ہے. یہ 1988 کی بات ہے جب میں احمد ہاسپٹل میں بحیثیت فارمیسی سپروائزر سعودی عرب کے شہر ریاض سے دوحہ آیا تھا. پروردگار ریاض بھائی کو ابدی سکون اور بلند درجات عطا فرمائے. ریاض بھائی مرحوم اور سمینہ ریاض کے حوالے سے بہت خوشگوار یادیں وابستہ ہیں. ذکر کرنے بیٹھوں تو الزام آئے گا کہ بھائی یہ آپ کا انٹرویو نہیں, سمینہ ریاض کا انٹرویو ہے. بس انٹرویو کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اگرچہ اپنے پروفیشن کے حوالے سے پریزنٹیشن تو بہت دیے, مگر میری زندگی کا پہلا اور آخری انٹرویو سمینہ ریاض نے کیا تھا, جو قطر ریڈیو سے نشر ہوا. اس کے بعد کوئی قدردان اس شہر میں نہیں ملا جو میرا انٹرویو کرتا. سمینہ ریاض کو میرا بہت سلام پہنچے. السلام علیکم, میرا نام شیرین فاطمہ ہے. سمینہ باجی اور میرا بہت پیارا ساتھ رہا ہے, بہت اچھی دوست, بہت ملنسار اور خوش اخلاق. بہت یاد آتی ہیں ان کا مرچوں کا اچار اور گرم گرم بوٹ پلاؤ کا ذائقہ آج بھی پڑوس کا منظر آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے. سمینہ باجی کو بہت سلام پہنچے. السلام علیکم, میں لیاقت علی بات کر رہا ہوں. آج آپ کے پروگرام ڈے لائٹ میں جس شخصیت کو آپ نے مدعو کیا ہے تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی. ماضی کی باتیں یاد آ گئیں. ویسے تو جب سمینہ ریاض اور فرزانہ صفدر صاحبہ نے ریڈیو قطر اردو سروس میں انٹری کی تھی تو کچھ ہی دنوں میں دونوں نے اپنی محنت سے اور اردو سروس کے پروگراموں کو چار چاند لگانے شروع کر دیے تھے. مجھے ویسے تو سمینہ ریاض صاحبہ کی سبھی پروگرام اچھے لگتے تھے, ان کی آواز بھی کانوں کو بھلی لگتی تھی, لیکن میں بھائی ہو کر بھی ان کا ایک پروگرام جو خواتین کے لیے ہوتا تھا غالباً گھر آنگن, تو اسے بڑے شوق سے سنتے تھے. میں ہی کیا, میرے ساری دوست سنتے تھے.
क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी टिप्स के साथ साथ खाना पकाने के बारे में भी मुफीद मालूमात होती थी। और क्योंकि वो उस वक्त हम लोग खतूत के ज़रिए ही बातें पहुंचाते थे रेडियो कतर तक, और बड़ा अच्छा लगता था। उस वक्त टेलीफोन का ज़माना नहीं था। जहाँ इनके प्रोग्राम अरूज पर थे तो उनका यहाँ से कनाडा जाने का प्रोग्राम हो गया, लेकिन हम काफ़ी अरसे इनको याद करते रहे और उनके प्रोग्रामों को याद करते रहे। आजकल ये कनाडा में सेट हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, खुश रखे। हमारी मोहब्बतें और दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महविश बीवी कैसी हैं? मैं मोहम्मद अकबर आपसे बात कर रहा हूँ। आप प्रोग्राम में सितारों को लाती रहें और प्रोग्राम को चार चार लगते रहें। आज जो सितारा आपके प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि इनकी आवाज़ इनकी जहानत की तरह दिलावेज है और रेडियो से हमारा रिश्ता आवाज़ का है। इनके प्रोग्रामों में बस एक आध नाम अब याद है, जैसे घर एक आंगन और एक फरदाना बीबी के साथ इनका प्रोग्राम आता था। आखिर में इतना कहूँगा, समीना रियाज अपनी नौयत की एक ही आरजे हैं। अल्लाह इन्हें खुशखुर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड आफ्टरनून जी। मैं अमजद इकबाल और माई मैम, आप आज तो यकीन कीजिए कि आप आज इनकी आवाज़ सुन के बहुत सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं और हम लोग लगता है कि फिर वो उसी दौर में चले गए हैं कि जिस टाइम हम लोग शुरू में आए थे तो रेडियो सुनते थे तो इनके प्रोग्राम आते थे घर एक आंगन, उसके बाद एक फोन फरमाइश प्रोग्राम होता था। इसके अलावा वो बज़्म अबाब एक प्रोग्राम था, ये आते थे और खतों के जवाब देते थे साहब भाई के साथ। तो यकीन कीजिए कि वो ही दौर याद आ गया कि जिस टाइम हम लोग खत भी लिखते थे और हमारा जो 107 का ये पोस्ट बॉक्स नंबर है वो भी अभी तक हमको याद है, 3939 पोस्ट बॉक्स होता था। हम का टिकट हम लोग लगाते थे तो खत भेजते थे। तो इसके अलावा फोन फरमाइश एक प्रोग्राम होता था, उसमें एक बच्ची आके नंबर बोलती थी 448911, ये नंबर होता था और उस टाइम 6 ही नंबर होते थे। तो यकीन कीजिए कि आज इनकी आवाज सुन के फिर वो पुराने दौर में हम चले गए हैं। अल्लाह ताला की जात इन्हें खुश व खुरम रखे। बहुत सारी गुड विशेष है इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें। आपने सुना समीना स्पेशली आपके लिए था और इस वक्त मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फरजाना सदर साहिबा का। उन्होंने ये सारे मैसेजेस कलेक्ट किए और उन्होंने ये बाकायदे तब प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक पैकेज बना के हमें दिया है। तो फरजाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अब बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगा आपको सुन के? मैं भी सबसे पहले जब मैं ये सब सुन रही थी तो आप यकीन कीजिए मैं रो रही थी। अंदाज़ है। सबसे पहले महमूद भाई ने पैगाम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। उनका एक अलग अपना अंदाज है और अलग अपना तरीका है जो उनको पर बहुत सजता है और बहुत सी दुआएं उनके लिए मुझे उन्होंने इस काबिल समझा। फिर निसार भाई बहुत अच्छे इंसान, उनके साथ भी अच्छा वक्त गुजरा। और फरजाना को बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि दो हम खवातीन थी तो हमारा आपस एक साथ ही शुरू किया था तो उनके साथ ही खास किस्म का की रग़बत और एक चाहत और एक रिश्ता बन गया था क्योंकि हमने एक साथ ही शुरू किया था। जो उन्होंने कहा कि मुझे याद तो नहीं था, उन्होंने रह के पहले जब अनाउंसमेंट का दिन आया तो मैं कह रही थी आप पहले जाओ ना अनाउंसमेंट करो, वो कह रही थी आप पहले अनाउंसमेंट करो। सॉरी फॉर माय थ्रोट। कोई बात नहीं। इसके अलावा ये तो हो गए हमारे साहिबान, खातीन और साहिबान जो हमने जिनके साथ काम किया। इसके अलावा तनवीर साहब, शीरीन, फातिमा, लियाकत अली साहब, मोहम्मद अकबर साहब, अमजद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हाँ, मैं इस वक्त ऐसे कि जैसे मैं आपके वहाँ पे बैठी हुई हूँ, उन यादों में खो गई हूँ, उन कॉरिडोर्स में, उस स्टूडियो में मैं खो कर रह गई और इसकी वजह से इसने मुझे
चंद आंसू टपकाने का मौका भी मिला। अच्छे आंखें धुल गई होंगी अब आपकी, हाँ सही कह रहे हैं। वापस आ जाएं अब अपनी उसी मारूफ और मामूल की हंसी की तरफ। जी जरूर। आई गॉट सो इमोशनल। लेकिन मैं आपको बताऊं फिर भाई, हंसी या मुस्कुराहट या जो भी कुछ है जो लोगों को दिख रहा होता है, वो ये सब अल्लाह ताला की देन है। ये तमाम चीजें, ये मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ। अल्लाह ताला चाहे ना तो एक चुटकी में, मेरा चुटकी भी बहुत बड़ी बात है, एक लम्हे में सब कुछ छीन के रख ले। जिस तरह डॉक्टरों ने मुझे कहा, मैं आपको ऑपरेशन की तरफ लेकर जाती हूँ। जब मेरे ब्रेन सर्जरी हुई तो जब मैं ठीक, अल्लाह ताला ने मुझे ठीक कर दिया और मैं वॉकर के साथ चलती थी, तो वो वॉकर भी अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी कि मैं वॉकर के बिना चल सकूं। फिर मेरी ना मेरी जो विजन है ना वो डबल हो गया था। मुझे 2 चीजें दिखती थी। अच्छा। यानी करीब अगर आप बैठे हुए तो तब नहीं, जैसे आप मेरे साथ अगर बैठे हो ना, मैं भी तब नहीं आप 2 दिखेंगे। थोड़ी चंद फासले पर, थोड़ी फासले पर चली जाए तो विजन मेरा डबल हो जाता था। तो मैं हाँ जी, और मैंने 2.5 मंथ हॉस्पिटल में गुजारे। तो वो मैं डॉक्टर से जब पूछती थी कि मेरा विजन कब ठीक होगा, बड़ी मैं आपको खौफनाक बात बताने लगी हूँ। डॉक्टर कहता था कि हमें नहीं मालूम। डॉक्टर कह रहा है कि हमें नहीं मालूम, हम कुछ नहीं कह सकते। ये विजन आपके साथ रह भी सकता है और विजन जो है वो रुखसत भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों चीजों में से क्या होगा, इट्स गोना स्टे विथ यू और गो अवे, हम कुछ नहीं कह सकते। आप यकीन करें, रातों को मैं या परवरदिगार इतना कुछ तो हो गया, क्या अब ये भी बाकी था। मैं लम्या से बातें करती हूँ, लम्या क्या ये भी विजन, मैं क्या करूंगी इसको। मैं जब भी डॉक्टर राउंड पे आता, मैं यही सवाल पूछती कि मेरा विजन कब ठीक हो। कहता है सॉरी समीना, वी कांट से एनीथिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मे बी year, 2 year, 5 year or 3 weeks, we don't know, और मे बी इट्स गोना स्टे विथ यू। मैंने कहा अच्छा ये ठीक है, अल्लाह पाक ठीक है। तो वो मैं 3 हफ्ते, मेरे ख्याल मुझे याद नहीं, 3 हफ्ते मेरे साथ रहा। मैं एक दिन सुबह उठी और मैंने देखा, मैंने दूध देखा, मैंने कहा मेरा तो विजन ठीक हो गया। मेरा मतलब कहने का ये है कि अल्लाह चाहे तो आपसे ये तमाम चीजें एक लम्हे में वापस ले, और अल्लाह चाहे तो वो जो चीजें आपके पास नहीं है, नहीं रही या नहीं रहती, वो वापस कर दे। अभी मैं यहाँ पे रिहैब में मैं जाती थी, तो इसी ब्रेन की सर्जरी की वजह से किसी को स्ट्रोक है, किसी को ब्रेन एनोरिज्म है जो मुझे हुआ था, किसी का अल्लाह ना करे जो एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे लोग मैंने देखे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे मैं भी इनमें से एक की तरह हो सकती थी, जो अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत में रखा। बस अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है, कहते हैं कि 5% लोग बचते हैं, 5-10% लोग जिनका ये होता है ब्रेन को, तो उसमें से एक मैं हूँ। लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे खैर का ही जो जिंदगी दी, खैर की हो, दूसरों के लिए, अपने लिए भलाई की हो, और अल्लाह ताला मेरी ज़बान से, मेरे आंखों से, मेरे हाथ से, अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। इसी तरह उनके हाथों से, आंखों से, ज़बान से अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे। बिल्कुल, आमीन। बहुत ज़बरदस्त दुआ भी और बहुत ज़बरदस्त बातें समीना, आपको सुन के बहुत मैंने बड़ा कुछ सीखा आज। मेरी आपसे एक तरह से कहना चाहिए कि पहली दफ़ा इस तरह ऑन एयर बात हो रही है, और लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करेंगे कि आप जुड़े ही रहें हमसे, इंशाल्लाह ताला आगे भी हम आपको जहमत देंगे, आप हमारे प्रोग्राम्स में, हमारी चीज़ों में शामिल रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे जैसे है कि ये जितने भी लोग आपके साथ जो काम करते हैं, सर सैफुर रहमान, महमूद अहमद साहब, निसार अंसारी साहब, फरजाना, सबके सब आपको बहुत मिस करते हैं। तो डेफिनेटली आपको सुनना भी चाहेंगे, तो आप हमारे साथ रहें, हमेशा जुड़ी हुई। ठीक है, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात मेरी तरफ से, और अब सर का पार्ट। और इसमें मैं भी ऐसा कर लें कि आज के बाद ना
समीना के साथ आपका वही ताल्लुक है जो हम बिल्कुल बिल्कुल साथियों का जो पुराने साथी मतलब क्योंकि वो एक होता है ना रूहानी सा ताल्लुक, तो वो मैंने सुन के इनके जिक्र को महसूस किया हमेशा कि मुझे मतलब एक होता था कि इनसे बात हो, तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही साथ है। और भाई इससे पहले कि आप कुछ कहीं एक जुमला कहना चाहूंगी जो कि मुझे मेरा ख्याल है जरूर कहना चाहिए। जितनी देर तक भी मैंने रेडियो कतर की उर्दू सर्विस में काम किया, मैं तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सुना, मेरी हौसला अफजाई की, मेरे गलतियों को माफ किया, मेरे गलतियों को दरगुजर किया और जो चाहते हैं मोहब्बतें, जो दुआएं उन्होंने दी और अब दे रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। समीना आपकी माशाल्लाह मेमोरी बहुत अच्छी है। बोलने से भाई बोलना तो आता है ना। माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे और मुकम्मल सेहत से नवाजेगा इंशाल्लाह। और ऐसे मेरा जी चाह रहा था कि आपसे कह दूं कि बच्चों को प्यार देना, फिर मुझे ख्याल आया कि बच्चे तो बड़े हो गए हैं, पता नहीं उन्हें याद होगा कि नहीं। से भाई बात सुनिए, प्यार की तो हर वक्त इंसान को जरूरत रहती है। नहीं वो तो प्यार का तो भूखा है ना इंसान। नहीं लेकिन वो समीना आपके तो मैं सर पे हाथ रख सकता हूँ ना, प्यार दे सकता हूँ, लेकिन आपके बच्चों के हवाले से जो अब मुझे याद है, जब वो आपकी बहुत छोटी सबसे छोटी बेटी ना, वो जाते हुए एक तोता दे गई थी हमारे घर में। अच्छा। और मेरे बच्चे रुमैसा उस पास तोता था, वो फिर जाते हुए हमारे यहाँ छोड़ गई थी। और उसके बाद फिर वो हमारे बच्चे उससे जाने के मानूस है और हमेशा रुमैसा को याद करते तोता। फिर एक दिन उसकी वफात हो गई, तो फिर बाकायदा कोमल रीम सब वो घर के पिछले सहन में जाके वो उसकी उन्होंने फिर कब्र बनाई और उसमें बैठे तदफीन की, उसकी तदफीन की और बाकायदा बहुत आंसुओं से वो रोती हुई अब मुझे अचानक वो रोई। तो मुझे वो उस दौर की रुमैसा जब बच्चे वो याद आ रहे हैं, तो अब तो माशाल्लाह वो बड़े हो गए होंगे। अल्लाह ताला उनको अच्छा आपने जिक्र किया रुमैसा का, हम उसको प्यार में रोमा भी कहते हैं क्योंकि रुमैसा इट साउंड्स लाइक अ लॉन्ग नेम, तो हम उसको रोमा कहते हैं प्यार से। रोमा की मैंने एंगेजमेंट कर दी है। अच्छा। और जी हाँ, और उन्होंने यहाँ पे किया, पैरालीगल बनी है। पैरालीगल के 2 इयर्स का कोर्स होता है जो कि रोमा ने फास्ट ट्रैक लेकर 1 ईयर में मुकम्मल किया। उसने कोई छुट्टी नहीं दी सवाए सैटरडे संडे। और गर्मियों की छुट्टी, और वो ऑनर स्टूडेंट थी और डीन की लिस्ट में भी रही। और माशाल्लाह जब उसने खत्म किया तो बहुत सी कंपनीज ने, फर्म्स ने, लॉ फर्म्स ने उसको अप्रोच किया। तो जहाँ पे रिस्क लिखा था, आप टोरंटो की बहुत अच्छी फर्म है, उसमें एज ए पैरालीगल काम कर रही है। अगर वो 3-4 साल और पढ़ाई कर ले तो वो एक लॉयर बन सकती है। लेकिन इस वक्त ही माशाल्लाह सेट, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र। मैं ना से भाई सब बच्चों को आपकी तरफ से जो प्यार आपने भेजा है, जो खुलूस भेजा है, मैं इन तक जरूर पहुंचाऊंगी। और आपको भी आप भी महविश, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने कहा ना कि अब हम जुड़े रहेंगे, तो इंशाल्लाह जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होगा, कुछ होगा, तो मैं आपको जरूर कॉल पे लूंगी, आप हमें टाइम दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। बहुत गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा समीना। बहुत सारी मेरी दुआएं, सर की दुआएं, हम सब लोगों की आपके साथ दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी सेहत अता फरमाए, बहुत लंबी जिंदगी इंशाल्लाह ताला, और आप अपने बच्चों की सारी कामयाबियां, सारी उनकी खुशियां सब देखें। ठीक है, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सर, तो समीना अहमद हमारे साथ आज मौजूद रही, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पे मौजूद रहे मेरे साथ। मैं आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे और आपका हर प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम रहे, यादगार प्रोग्राम,
कामयाब प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी लिस्टर्स, तो हमारे साथ सर भी मौजूद रहे और आप लोगों ने सुना, बहुत ही ज़बरदस्त सी बातें हुई। और यही होता है कि जब सीनियर्स होते हैं ना, तो उनसे जो कुछ हम सीखते हैं वो चीज़ें फिर हमें पता चलती हैं कि ये कमियां हमारे अंदर हैं जो कि वो पूरा करते हैं। और इसी वजह से कहते भी हैं कि हमेशा आपको अपने से बड़ों की बातें सुननी चाहिए गौर से। नॉर्मली ये बिहेवियर भी एक होता है ना कि आज की जनरेशन को इतनी बेसब्री है कि वो सिर्फ बोलती है, सुनती नहीं है दूसरों को। तो मैं हमेशा यही चाहती भी हूँ और मानती भी हूँ कि हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए, स्पेशली बड़ों की बातें सुननी चाहिए। उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं यकीनन, जिनको मतलब जो है वो हम शायद रियलाइज भी ना करते हो, लेकिन ये कि हमें सीखने का बड़ा मौका मिल रहा होता है जो हमारी जिंदगी में बड़ा काम आता है। तो ये है, और इसके साथ हमें म्यूजिक ऑन डिमांड भी शुरू करना है, लेकिन उससे पहले मुझे आपके जो मैसेजेस मेरे पास आ चुके। हेलो जी, हेलो बोल रही।